नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज भिडियो माध्यम आमे माने जानिबा निज घरे बिलेई पालिबा शुभ होइथाए ना अशुभ होइथाए। एही भिडियो रे मु आपण मानक कहिबी जदि आपण मानक घरे बिलेई रखुतांती तेबे आपणको केउ केउ समस्यार सामना करबाकू पड़िथाए एवं आपणकर धनजनित समस्या किपरि दूर होई परिबो। ता सहित चाकरी क्षेत्र में आपणकर किपरि उन्नति हेब सबुकिछि एही भिडियो माध्यम आपण जानिबाकू पाइबे एवं ता सहित जानिबा जे कण आमे माने निज घरे बिलेई पालिबा उचित ना अनुचित। दर्शक बंधु प्रत्येक व्यक्ति मानक घर को बिलेई निश्चित भाव में आसी थांती से जानतर हेउ किंबा अजाणतर हेउ एवं किछि ना किछि सेही बिलेईटी खाई करी चली जाई थाए। यह प्रायतः समस्तंक सहित घटी थाए। एमिति भी किछि लोक अछंती जेउ माने बिलेई को पोषा करी रखिचंती एवं बहुत सतर्कतार सहित ताको पालन करिसंती। आपण मानक घर को बिलेई आसीबा एक स्वाभाविक कथा। दर्शक बंधु भिडियोर आगरे मु आपण मानक बताइबी आपण मानक घरे बिलेई पालिबा शुभ ना अशुभ होइथाए। सेथिपाई आपण मानक अनुरोध भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु एवं कौन आपण मानक बिलेई द्वारा यही सबु संकेत मिलुछि कि नहीं आपण माने कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणांतु एवं आपण मानक अनुरोध भिडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। दर्शक बंधु आपण माने कौनसी जगह को जीवा समय रे जदि बिलेईटी आपणक रास्ता काटी करी चली जाउची तेबे आपण मानक मनरे यह संदेह आसी थाए जे कण यह अशुभ होइथाए ना शुभ होइथाए। ठीक सही परी आपण माने जीवा समय रे आपणक कानरे पड़िला बिलेई माने झगड़ा लागुचंती किंबा बिलेईटी कांदिबा पई लागुची तेबे दर्शक बंधु यह निश्चित भाव में अशुभ अटे एवं तापरे जदि आपण कौनसी शुभ काम को जीवा समय रे कौनसी व्यक्ति खाली बाल्टी को नेबा समय रे आपण देखिबाकू पांती तेबे यह मध्य अशुभ होइथाए। यह परे आपण जीवा समय रे जदि आपणଙ୍କୁ केही पछरु डाकी दियंती तेबे ताहा मध्य अशुभ संकेत होइथाए। किंतु दर्शक बंधु आपण माने गोटिए कथा मन रखंतु जदि जीवा समय रे पछरु मांक छड़ा आउ किए भी डाकंती तेबे यह अशुभ होइथाए। एवं दर्शक बंधु जदि आपण माने निज घरे बिलेई रखिचंती एवं जीवा समय रे बिलेई माने कांदिबा पई लागंती तेबे यह मध्य अशुभ संकेत होइथाए। आपण यात्रा करिबा द्वारा आपणकर किछि असुविधा होई पारे। दर्शक बंधु आपण माने घरु बाहरी की जीवा समय रे जदि देखंती बिलेई माने झगड़ा करूछंती तेबे आपण सही समय रे बाहर को जीवा उचित नुहे। आपण माने किछि समय अपेक्षा करंतु एवं तापरे आपण माने यात्रा करंतु। दर्शक बंधु जेउ माने भी एही भिडियोटी को देखुचंती सेमानंकु हुए तो एही सब संकेत साधारण लागि पारे किंतु दर्शक बंधु एही साधारण संकेत आपणक जीवन को परिवर्तन करि देई पारे। तेबे जेउ मानंकु एही सब संकेत मिलुची तेबे सेमाने शिवंकर महामृत्युंजय मंत्र को मने मने स्मरण करिवे। जदि आपणଙ୍କୁ एपरी संकेत मिलुची तेबे आपण जानि जानतु जे आपणक प्रति किछि विपद अछि जहाँकि ईश्वर आपणଙ୍କୁ संकेत देउछंती। सेथिपाई जदि आपण माने एही सब संकेत को अणदेखा करिवे तेबे आपण घोर विपद रे मध्य पड़ी पारंती। सेथिपाई दर्शक बंधु जदि आमे माने एही सब छोटिया छोटिया कथा को आम जीवन रे पालन करिबा तेबे कहार क्षति हेब नाही बरं आपणकर ही मंगल हेब। दर्शक बंधु जदि आपणक घर को बिलेई सबु बेले आसुची तेबे आपण ताकू केबे बाड़ाबाड़ी करंतु नाही एवं जदि ता सहित आपणकर खाद्य किंबा क्षीर को पी देउची सेही समय रे आपण सतर्क रुहंतु काहेकि ना बिलेई घर को आसीबा एक शुभ संकेत होइथाए। अनेक लोक एपरी भी अछंती बिलेई घर को आसीबा मात्रे ताको बाड़ेइबा पई लागि पड़ंती किंबा ताको घरु बाहर करि दियंती। जदि आपण माने एपरी करूछंती तेबे आपणଙ୍କୁ धनजनित समस्यार सामना करबाकू पड़ी पारे। सेथिपाई जदि आपणक घर को बिलेई प्रवेश करूची
ତେବେ ଆପଣ ସତର୍କତାର ସହିତ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ରଖିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ରହିବେ, ତେବେ ବିଲେଇଟି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବିଲେଇଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଲାଗେ, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କିଛି ଗୋଟେ ବିପଦ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣମାନେ ଶିବଙ୍କର ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆସୁଥିବା ବିପଦ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଲେଇକୁ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁରେ ବାଡ଼େଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ଝାଡ଼ୁରେ ବିଲେଇକୁ ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଘରଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀଛଡ଼ା ହୋଇଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଯିବା ସମୟରେ ବିଲେଇଟି ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା କାଟୁଛି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ହୋଇପାରେ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ନିଜର ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ କ'ଣ ବିଲେଇକୁ ନିଜ ଘରେ ପାଳିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ନା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ? କାରଣ କୌଣସି ଜୀବକୁ ଶରଣ ଦେବା କେବେ ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘରେ ବିଲେଇ ପାଳୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ବିଲେଇଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବିଲେଇଟି କୌଣସି ଜିନିଷ ଲୁଚେଇକି ନେଇଯାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ଖାଇଦେଉଛି, ତେବେ ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ବିଲେଇକୁ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ହୁଏତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ବିଲେଇ ହେଉଛି ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀଙ୍କର ବାହନ ଏବଂ ବିଲେଇଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ କଟିଯାଇଥାଏ। ଯଦି ବିଲେଇଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଉଛି, ତେବେ ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଦୋଷ କଟିଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଲେଇ ଆସିବାର କିଛି ଶୁଭ ସଂକେତ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିଲେଇଟି କ୍ଷୀର ପିଇ ଦେଉଛି, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ସମାଚାର ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକେତଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୂଜାପର୍ବାଣୀରେ ବିଲେଇଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 3 ନମ୍ବର ସଂକେତଟି ହେଉଛି, ଯଦି ବିଲେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରେ, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ଘରେ ବିଲେଇ ପାଳିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ଘରେ ବିଲେଇ ପାଳିବା ଅନୁଚିତ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେମାନେ ଦେଖିବା, ତେବେ ମେଷ, କନ୍ୟା ଏବଂ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଲେଇ ପାଳିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ରାଶିମାନେ ନିଜ ଘରେ ବିଲେଇ ପାଳିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଚୀନ, ଜାପାନ ଏପରି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଅନେକ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବିଲେଇକୁ ନିଜ ଘରେ ପାଳିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଜ ଘରେ ବିଲେଇ ପାଳିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।
ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।